Merry Christmas to my friend and other to all. میں بہت شکر گزار ہوں سیشن کا جو خدمت میں پیش ہیں، اور قاضی صاحب کا بھی نہایت ہی دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ گاہے بگاہے مجھے اس عظیم خدمت کے لیے وہ بلاتے ہیں، اور ان کے بلائے جانے پر میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو جے مسیح کی کہ آج کا حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے یہ زبور کی تیسری کتاب ہے، اور تیسری کتاب میں سے یہ زبور نمبر 86 ہے، اور یہ داؤد کا زبور ہے۔ اور داؤد کی بابت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر یعنی خداوند کو جانتے تھے، اور بہت ہی قریب سے جاننے میں وہ تجربہ بھی رکھتے تھے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ داؤد کے پاس 2 عہدے تھے۔ کون کون سے؟ وہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ وہ نبی بھی تھا۔ وہ اور بھی کچھ انبیاء ہیں جن کے پاس 2 عہدے تھے، کہ وہ کاہن تھے، اور کاہن ہونے کے ساتھ وہ نبوت بھی کرتے تھے۔ تو جے مسیح کی کہ جو داؤد ہے یہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے بھی یعنی خداوند کے بہت قریب تھا۔ اور اس حصے میں جو تلاوت کیا گیا ہے حصہ، تو داؤد جو ہے وہ یہ بے دین لوگوں کو پیش کرتا ہے کہ بے دین لوگ کون ہیں؟ وہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ جو ستاروں کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے دین ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو داؤد ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یا رب، معبودوں میں تو ایسا کوئی نہیں۔ جے مسیح کی کہ یہ اس کا ایک بڑا اقرار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معبودوں میں سے تو جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ دوسرا ایسا بیان کرتا ہے، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے کہ میں تیری راستے میں چلوں۔ اس حصے میں ایک لفظ ہے جس کی بابت ہم کچھ جانیں گے، سمجھیں گے، اور وہ لفظ ہے بزرگ۔ داؤد جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تو کیا ہے؟ بزرگ ہے۔ اور بزرگ کا لفظ ہم
अपने मुआशरे में, अपने कल्चर में किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो जो बूढ़ा हो गया, वो जो काम करने में नकारा है, हम कहते हैं कि ये बूढ़ा है। इसके साथ हम अपने माँ बाप को भी इन लफ्जों से सराहते हैं कि हमारे वालिदैन जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं। और इसकी चंद एक मिसालें जो हैं वो तस्दीक के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें सरफहरिस्त बाप इब्राहिम की बात है कि जब उसके औलाद ना थी और अब वो नाउमीद था, और उस वक्त जब उसे खुशखबरी मिली तो वो अपने आप को उम्र रसीदा, बुजुर्ग और अपनी बीवी सारा की बात कि वो अब ज़ईफ है, वो बुजुर्ग है। और इसके साथ हम एक और मिसाल देख सकते हैं, वो अलीशा नबी के दौर की है, जिसमें सलातीन की दूसरी किताब है और उसका चौथा बाब। और जब अलीशा शोनीमी के घर में जाता था तो वो बड़ी खिदमतगार था, बहुत खिदमतगार था। और उसने अपने नौकर से, जहादी से कहा कि इस औरत के लिए क्या किया जाए। तो उसने कहा कि इसके औलाद नहीं है। और अलीशा नबी ने कहा कि उसको बना। और अलीशा नबी ने उस शोनीमी औरत से कहा कि क्या मैं तेरे लिए जो सरकार है, हुकूमत है, उसके यहाँ कोई सिफारिश करूं? उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि उसके पास तो बड़ी दौलत थी, वो अमीर तरीन थी। उसने कहा जरूरत थी। और जो जिहादी था उसने कहा कि इसके यहाँ कोई औलाद नहीं। अच्छा, उसने कहा कि तेरे बेटा होगा मौसमी बहार। तो उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, कि इसका जो शौहर है वो बुढ़ा है, बुजुर्ग है, ये नहीं हो सकता। लेकिन नए अहदनामा में भी आप सब जानते हैं कि मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब है। तो जकरिया काहिन था, और जब वो हैकल में गया और बखूर जलाने के लिए, तो जब वो हैकल के अंदर इंटर हुआ तो उसने किसको देखा? फरिश्ते को। उसका क्या नाम था? जबराइल फरिश्ता। याद करें कि कलाम मुकद्दस में तो लाखों करोड़ों फरिश्तगान को पढ़ते हैं कि वो काम करते हैं, दावत की दूरी में खड़े रहते हैं, लेकिन नाम सिर्फ 2 फरिश्तगान का नजर आता है। बाइबल किताब मुकद्दस में 2 फरिश्तों का नाम दिया गया है। जबराइल फरिश्ता जो खुशखबरी देने वाला, और दूसरा कौन सा फरिश्ता है? मिकाएल। और उसका क्या काम है?
मदद करना, दूसरों के लिए मदद करना। तो इससे में लिखा है कि जब फरिश्ते ने कहा कि तेरे बेटा होगा और वो बुजुर्ग होगा, क्या होगा? बुजुर्ग। आज हम इस बात को सीखना चाहते हैं कि दरअसल बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग कौन है? जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुजुर्ग दर हकीकत में वो है जिसका खुदा के साथ राब्ता है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। वो क्या है? वो दरअसल वो बुजुर्ग है जो खुदा की मर्जी को जानता है, जो खुदा की मर्जी को पेश करता है। और यूहन्ना रसूल की अंजील में बखूबी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक दफा नहीं कहा बल्कि बहुत दफा उसने कहा कि मैं भेजा गया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बाप की मर्जी को उनके सामने पेश करता है और उनको तालीम देता है और उनके साथ कलाम करता है। वो उनमें मोजज़ात करता है। और याद करें कि जब वो तालीम दे रहा था तो मत्ती रसूल की अंजील में उसके 21वें बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो फकीह और फरीसी थे, बल्कि सरदार काहिन का भी जिक्र, उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि ये काम तू किस अख्तियार से करता है? तेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। इसलिए कि यहूदियों का ये एक दस्तूर था कि वो सिखाते थे और सिखाने पर जो कैंडिडेट थे उनको उनका इम्तहान लेते थे और फिर उनको डिग्री देते थे। लेकिन वो देख रहे थे कि इसको तो हमने तालीम नहीं दी, इसको तो हमने सिखाया ही नहीं, तो ये काम करता है, तालीम देता है और कलाम करता है, मोजज़ात दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि ये अख्तियार तेरे पास कहां से आ गया? किसने तुझे अख्तियार दिया है? और उसने बहुत दफा ये कहा कि ये अख्तियार मुझे कहां से मिला? खुदा बाप की तरफ से मुझे ये अख्तियार दिया गया है। और वाज़ेह तौर पर लिखा है उसके अख्तियार की बाबत मत्ती रसूल की अंजील के 28वें बाब में उसने अपने शागिर्दों को भी कहा कि ये अख्तियार जमीन आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे अजीज, हम अपने आप को देखें कि हम कहां तक यीशु मसीह की तालीम को पा रहे। वो तालीम देता है और अख्तियार के साथ तालीम देता है। वो मोजज़ात करता है तो अख्तियार के साथ, वो कलाम करता है तो वो अख्तियार के साथ। और मुकद्दस लूका की अंजील में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जबराइल फरिश्ता किसके पास आया?
मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने सलाम कहकर कहा कि तुझ पर फजल हुआ है और तुझ पर रूह कुदस नाज़िल होगा, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना और वो बुजुर्ग होगा। जब से कि फरिश्ते ने ये मैसेज दिया, ये कलाम दिया कि वो बुजुर्ग होगा और उसकी ये बुजुर्गी को हम देखते हैं कि पैदाइशी से। हमारा एक प्रोफेसर था यूसुफ जली, और वो हमें कुछ इस्लामी बातें सिखाता था कि कुरान से और सूरतों से, और वो कभी सूरत मरियम और सूरत इमरान यानी मुख्तलिफ सूरतों से वो हमें मसीहा की शान को वो बताते थे और बयान करते थे। और मुझे याद आ रहा है कि एक बात उन्होंने कही कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, वो छोटा था और बच्चों के साथ वो खेल रहा था, और उसकी खेल क्या थी कि मट्टी को पानी के साथ गोकर वो चिड़िया बना रहे थे। और जब चिड़िया काफी बना चुके तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाओ, और वो उसी वक्त खुर करके उड़ गई। और देखें कि उसकी जो पैदाइश है ये रूह की मामूरी में हुई, और रूह की मामूरी में वो उसकी पैदाइश, वो रूह से मामूर था, और जो वो कद्दुकामत में बढ़ता गया, इसी तरह से वो रूह की मामूरी में फिर वो बढ़ता गया। और हम देखते हैं कि वो तालीम देता है, और तालीम के साथ उसने बड़ी एक अजीम बात कही है कि राह और हक में राह की है कि वो राह दिखाने वाला है, वो राह बताने वाला है। कल की बात है कि एक शादी की ज़ियाफत में जा रहे थे, और जब शादी की ज़ियाफत में जा रहे थे तो जगह का पता नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने वो गूगल का इस्तेमाल किया, लोकेशन गूगल में डाल दी और वो रास्ता दिखाना, और हम सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे और ठीक जगह पर पहुंच गए। मेरे अजीज, जो गूगल है ये जमीन पर तो राह दिखा सकता है, लेकिन क्या आसमानी राह बताएगा? क्यों भाई? नहीं, आसमानी राह दिखाने वाला सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है कि वो राह दिखा सकता है, और वही तालीम देता है, और वही मुआजिज़ात करता है, वो मुआजिज़ात की कुदरत रखता है, वो बाअख्तियार है, और वो अपने अख्तियार को जाहिर करता है कामों के वसीला से, मुआजिज़ात के वसीला से वो अपने अख्तियारात जाहिर करता है। बहुत देर की बात है कि एक शख्स था जो अपने पाँव से
معذور تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اپنے لیے وہ صرف ویل چیئر استعمال کرتا تھا، ادھر ادھر وہ ضرور جاتا تھا، لیکن وہ اس بات کے لیے بہت ترستا تھا کہ باقی لوگ چلتے ہیں لیکن میں چل پھر نہیں سکتا۔ میرے عزیز، وہ بڑی دعائیں مانگتا رہا، وہ دعائیں کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اس نے ایک آیت کو سامنے رکھا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اس کے سامنے یہ ایک ٹارگٹ تھا کہ مانگنا ہے۔ وہ شکوہ بھی کرتا ہے، جس طرح سے حبقوق نبی جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے خدا پر، تو وہ بھی شکوہ کرتا ہے کہ میں چلنے پھرنے سے جو ہے وہ معذور، چل نہیں سکتا۔ وہ دعا کرتا رہا اور ایک دن اس کو جواب مل گیا کہ تو جا کہ جو شوز شاپ ہے وہاں پر چلا اور جا کر تو اپنے لیے 8 نمبر کا جو سائز ہے وہ مانگنا۔ اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ابھی وہ شاپ کھلی نہیں تھی، وہ انتظار میں تھا کہ کب شاپ کھلے گی اور کوئی آئے گا تو میں اس سے مانگوں۔ اور وہ جو دکاندار تھا وہ جب وہ آ گیا تو اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے شوز چاہیے۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے شوز چاہیے تو وہ بہت ہنسا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے؟ میں نے آپ سے شوز مانگے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے سائز بتائیں اور رنگ بتائیں کہ کس کلر کے چاہیے، سائز کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بلیک چاہیے اور 8 نمبر چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اور جب اس کو دکاندار نے بلیک شوز 8 نمبر کے دیے اور اس نے اس کو پکڑا اور جب نیچے کیا تو اس کے پاؤں گھٹنوں تک سب درست ہو گئے۔ جے مسیح، سب درست ہو گئے۔ اور اس نے پہن کر خداوند کا شکر کیا۔ میرے عزیز، آج بھی خداوند جو با اختیار ہے، مسیح ہے، وہ بزرگ ہے۔ ایسا بزرگ کوئی ہے نہیں، نہ آسمان پر اور نہ آسمان کے تلے زمین پر۔ داؤد جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، داؤد یہ بیان کرتا ہے کہ تو ہے خداوند ہے اور کیا ہے؟ بزرگ ہے۔ اور آج ہم اس سال کے آخری دن میں، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آخری سال میں ہے تو پچھلے سال میں کیا ہم نے یسوع مسیح کو جو بزرگ ہے کس طرح سے دیکھا ہے، کس طرح سے جانا ہے؟ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آپ کو اور مجھے وہ کیسا لگتا ہے؟ اور یقیناً وہ آپ کے لیے آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن شاید پورا سال گزر گیا کہ آپ کی اور میری کوئی ملاقات نہیں۔ جب کرسمس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم کیک کاٹتے ہیں اور چرچز کو سجاتے ہیں اور اس کا ویلکم کرتے ہیں. ہر سال ہم ویلکم کرتے ہیں اور کیک کی کٹنگ بھی ہوتی ہے. ہم ہر طریقے سے گھروں کو بھی سجاتے ہیں. لیکن آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن کیا جان کر کرتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب. کیا سمجھ کر اس کا ویلکم کرتے ہیں؟ کیا ایز اے گیسٹ یا مالک؟ کیوں بھائی؟ کتنے ہیں جو صرف گیسٹ کے طور پر اس کا ویلکم کرتے ہیں، مالک کے طور پر نہیں کہ وہ ہمارے دروازے پر ہمارا خداوند جو بزرگ ہے اور وہ مالک بھی ہے، ہم گیسٹ کے طور پر اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن مالک کے طور پر نہیں کرتے. یہ سال اختتام پر ہے، ختم ہے، لیکن پھر ایک سال کے بعد دیکھیں گے کہ پھر ہمیں جاگ آئے گی کہ ہم اس کو ویلکم کریں جو بزرگ ہے. یہ ہرگز خداوند کو ایسا پسند نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر روز وہ ہماری زندگی میں آئے، دیکھا جائے، دکھایا جائے اور سمجھا جائے، جانا جائے کہ ہم اس کو ویلکم کریں جو بزرگ خداوند یسوع مسیح ہے. خدا آپ سب کو